नमस्कार बोली कहले आम अनेक थर प्रति नमस्कार कर हेला कर भावी था जी नमस्कार कहते सी कहले यथेष्ट आम नमस्कार करने दरकार तेरे गोटे मंडली को जाइए से मंडली की जिते प्रभु को वाक्य प्रचार करने पूर्व समस्त को अभिवादन कर नमस्कार बोली कहली से मत चकित करते आश्चर्यजनित करदे कारण समस्त मंडली एक स्वर एक संगरे उच्च शब्द प्रति नमस्कार कर नमस्कार बोली कहले शुणा सागे सागे मो भितर एमती करेन्ट आसीगला मत उच्च आसीगला कहला बाप एमती भी हुए पर किसी दिन पर नमस्कार कहीं करती नमस्कार अर्थ कौन कहीं नमस्कार करा जाए तारी विषय टिके रिसर्च करने की इच्छा आ ठीक से समय प्रभु जोगाती गोटे चलता डिस्कसन गोटे आ नमस्कार प्रकृत अर्थ कौन आम भारतीय भाषा मूल भाषा संस्कृत रे नमस्कार को नमस्ते बोली कहते ये नमस्ते शब्द अर्थ हूँ नमस्ते अर्थात अन्य भाव में नमस्ते बोली कहते अर्थात नमस्ते करिवार गोटे विधि अच्छे बाम हाथ दक्षिण हस्त पापुली द्वय छाती सम्मुख में परस्पर सम्मुखा सम्मुखी आ मुंड नुआई नमस्ते बोली कहते ये हूँ नमस्ते करिवार विधि तब यार अर्थ हूँ तुमर मोर हृदय मिलित होई ईश्वर को प्रशंसा करे ये हूँ नमस्ते अर्थ तेरे आम ख्रिस्टियन भाई भौणी मैंने आजिकल इंग्राजी में कर परस्पर को देखले कौन बोले को प्रेज द लॉर्ड शब्द अर्थ कौन नमस्ते अर्थात परस्पर साक्षात कर ईश्वर को गौरव देवार अर्थ तेणु नमस्ते बा नमस्कार बोली कहले यह ईश्वर को गौरव देवार एक शब्द अर्थ बेले बेले आम भावी था नमस्कार अर्थ मनुष्य को आम गौरव दौचु आम पिला को शिखई दे नमकार नमकार नुहे कि आगे बड़ लोक पाद छुईले जाएगा जदि को पिला पाद छुईला नहीं आम कह गर्वी पिलाटा संस्कार नहीं माँ बाप शिखे ना नमक जाणी असल नमस्कार मनुष्य निमंते नुहे नमस्कार पाइबा मनुष्य योग्य नुहे स्वर्गदूत माने मध्य नमस्कार पाइबार योग्य नुहति प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 पर्व 10 पदर शेषांश यदि पाठ करेंगे लिखा जाए सावधान यह कर नहीं ईश्वर को प्रणाम कर मु तुमर सहदास बोली स्वर्गदूत कहते प्रणाम ईश्वर पाइबार योग्य अटंती नमस्कार ईश्वर पाइबार योग्य अटंती पितर को प्रणाम करने को जिते कर्नेलिय गले पितर कहले ना ना मते प्रणाम करना मुझे तुम पर जड़े मनुष्य पाउल को प्रणाम करागला बेले पाउल कहले ना ना एक प्रकार कर नहीं स्वर्गदूत भी कहले से प्रकार कर नहीं प्रणाम नमस्कार पाइबार योग्य एकमात्र ईश्वर अटंती हालेलुया तेणु नमस्कार शब्द अर्थ अल्प बहुत बुझेगा सक्षम है बोली आशा करुच्ची तेणु पुनर्बार परीक्षा कर देखा आज संध्यार उपस्थित प्रत्येक प्रभुंकर बहुमूल्य दास दासी सेवक सेविका विश्वासी विश्वासी युवा भाई भौणी सान पुओ झी गण्यमान्य अतिथि समस्त को त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर बहुमूल्य नाम आउ थे ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार एथर है हालेलुया बाइबल गोटे थर मात्र लिखाई कौन बोली एथर है आगुरी ही नथिला प्रभुंकर पवित्र नाम गौरव है प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज संध्या द्विवार्षिक ख्रीष्टीय उद्योग समिति सम्मिलन आज शेष संध्या अटे केतेक को हुए तो दुख लगुव केतेक को खुशी लगुव आश्रयपुर होस्ट मान को निश्चित भाव में दुख लगे कारण आसंता काली संध्या बेलू आ माइक आवाज शुभ ना एत गहली गहली लगे ना आ लोक नथिबो काली संध्या बेलू टिके खाँ खाँ लगे
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭଲ ସ୍ମୃତି ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ 2-3 ଦିନ ହୁଏତ ଏଠିକାର ଶବ୍ଦ ଏଠିକାର ଆୱାଜ ଟିକେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଥିବ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ଆଶ୍ରୟପୁରରେ ଅଛି ନା ଘରେ ଅଛି ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଏମିତି ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଶୀର୍ଷକ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ବାକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତି ରୋଚକ, ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମୋର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହାର ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ସାରା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ? 90 ବର୍ଷ ବୟସ। ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏଭର ପସିବଲ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ? ଏହା କି ସମ୍ଭବ? ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଅଟରଲି ଇମ୍ପସିବଲ। କିନ୍ତୁ ସାରା ନିଜ ଶାରୀରିକ ବଳ ସକାଶୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅବ୍ରାହମ ନିଜ ଶାରୀରିକ ବଳ ସକାଶୁ ସେମାନେ ପିତାମାତା ହେଲେ ନାହିଁ। ସାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ। It was the word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ 4:20 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଥାରେ ନୁହେଁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କର, ଶକ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଅ, ଠେଲାପେଲା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଟିକେ ରୁମାଲ ଫୋପାଡୁଛି, କେତେ ଜଣ ପଢିବେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ଓହୋ ନା। ସେଠି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କଥା। ମନୁଷ୍ୟର କଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ।